Kapoy lagi ning magsige tag-atang sa eskwelahan pero mas kapoy gyud og dili nimo at nga nimong anak. Ug kay nanganak lagi kuno ta mo nang kinahanglan jud nato ato obligasyon jud ang maghatod kuha sa atong anak mo nang agwanta inahan. Kay niingon nang uban kay nanganak man kuno lagi ta mo nang mag-antos-antos jud ta og kuha sa atong anak mo nang agwanta inahan. Di pud kuno ta miingon nga kapoy-kapoy kay nangita lagi pud kuno ta ag anak. Ug diha dapita akong ginahuna nga Lunes paron hantod Biyernes pud akong atang diri sa eskwelahan aning lalom aning kahoy. Wala ko kabalo riining dapita ug makatulog ba ko diri sa bangko or dili. Mao na ni hinungdan lagi aning akong sud-an bulad ug tangkong mao na ni gitulog ko. Ug ayaw lang ninyo lang tawa akong ilok diha kay puti gyud na siya mga madi. Bitaw akong gibati diha madi kay kapoy kaayo akong kalawasan madi laming ikatulog. Mao na akong gibuhat madi nagpisil-pisil ko sa ako ang mga kulamoy niya. Tanaw-tanaw po ko diri sa kilid-kilid ya Unya pagtanaw-tanaw na ko sa kilid ug mao na akong nakita guys ug maura gyud nay akong nakita guys diri guys. Maingon dayon ning uban abi kay nanganak ta agwanta. Pero niana po ko sa akong kaugalingon nga nagjarjar raman mi nya ni gawas man pud siya. Ang anak lagi asa may salarin ana ang inahan nga gahimo or siya nga ni gawas. Mao lagi nang di jud ko moangkon ana guys kay nakigjarjar jud ko guys pero nigawas lagi ng anak guys. Mao lagi na nakapait kay kita po'y pagasadon gyud. Kay sa tinuod kapoy na jud ko kaayo gyud laming ipanghatag ning mga bataan. Nang umangutana mo na ako nganong galuya ako ang voice over. Galuya gyud ko tinuod guys. Kay dili ra gyud ni kanirang adlaw guys kay di apay ugma guys. Dili sunod pa jud ugma guys. Magitang kita ray siging pakasadon guys nga nanguyab raman ko niya nagjarjar raman ko guys niya nigawas man siya guys. Nganong kita may pagasadon guys nga abi kay kita inahan pwede bang ipanghatag guys. Mingon po ning uban guys nga palpalon ko no akong pilalat guys pero ang tinuod guys lami-lami raman ko na magbuhat at tagbata sige guys. Pero abi man ko na ako guys ug sige rag lami guys madugay guys mugawas man din ang bata guys. Mao na pinakaproblemahan na ako ron guys ug hastang asa pa ko ani dapita guys makagraduate guys. Ug ako ra gyud diri usa ron guys kay wala pud akong usang anak diri guys kay gihilantan siya guys. Ug sa pagkatinuod guys dili ra jud kani akong huna-huna guys to apay iniguli sa balay guys manglawig po kog kanding guys magpatuktok po kong manok guys mangabo po kog tubig guys.